Hola! Today's episode kay someone DM me, direct message me. Like yung DM naman dero no. Pag sa una naman PM pa man, personal message. Karon DM, direct message. Okay. Naay duha tulo. Tulo? So someone's na. Wrong na dayon. Okay. Someone DM me about sa post nako. Dayon. At first, I thought nga friendly conversation lang. Dayon, naabot naman sa panghilabot o pagbash. So, I have 4 key points to answer sa scenario. Okay. First, kay wa mo mabuhat ana. Ako man ang post. Dayon, kung ganahan sa mo makigkulab na ako, di sa ko musugot. Kay ang content ninyo, panghilabot o panghimantay sa bantaw. So, kung manghilabot ganita, ibasi na nato sa dagway. O ngayon bata manghilabot. Okay? So, item number 2, be thankful enough because your social media life kay dili na boring. Thanks to me, na nakay interaction, you're a human anymore. Keep it up! Item number 3, hashtag Apple's shitty post. Shitty post. I think usa ka sa ni-take og exam with poor reading comprehension. Ako'y nabalaka og nag-uol. Kung kinsa may napa-eskwela nimo, usik lang sa kwarta. Kung wa ka ka-eskwela, di ka mahilig mo basag libro or magazine, it shows. So, item number 4, about sa bashing. Ayaw sa mugbash na ako. Hold your tats. Kay wala mo katungod mo bash na ako. Kay dili pa ko famous. Dili pa ko sobra sikat. Timbalan sana imong bashing, inyong bashing o bashes. Kung sobrang sikat na ko. Okay? So, sa next episode, I'll teach you how ethical bashing works. Bye-bye.